Good evening guys. Ayan guys, ito po muna yung ulam namin guys. Itlog na maalat with kamatis and pipino. Ayan po. Kompleto rekado na yan guys. May sibuyas, paminta na yan. Saka ito guys, oh, yan. Pipino. Ayan po. Sa suka. Asin saka asukal. Ayan guys. More on pipino muna tayo guys. Walang talapya. Ayan guys. Walang talapya ha. Pipino lang muna. Yun guys, sigurado na naman to guys. So yummy, simpleng ulam ng aking mag-anak. Ayan guys. Thanks for watching. O, di ba guys? Halan. Thank you po sa aking mga kaibigan, mga kamag-anak followers. Ayan po, maraming salamat po sa team na lagi nakasuporta po. Ayan guys. Just follow my FB account, Mark Isidro Gasang.